श्रीयुक्त क्षेत्रमोहन मासी महोदय, वरेण्य मुख्य अतिथि सुशांत कुमार राउत महोदय, मुख्य वक्ता श्रीयुक्त मानस कुमार पंडा महोदय, कलमपुर तहसीलदार श्रीमती स्मरणिका तोल महोदया एवं सम्मानीय अतिथि हाराबाल ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती सुशीला दुर्गा श्रीमती समिति सभ्य श्रीमती करुणा नाग महोदया, मंचासीन समस्त पूज्य अतिथिवृंद, उपस्थित समस्त अभिभावक वृंद, उपस्थित समस्त शुभाकांक्षी हितैषी और शुभेच्छु सज्जन मंडली, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया समस्त सांबादिक बंधुगण, मोर समस्त सहकर्मी, हाराबाल सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक तथा समस्त गुरुजी गुरुमा तथा बुदेलबंद प्राथमिक विद्यालय गुरुजी गुरुमा, ब्राह्मण केन्द्रगुड़ा प्राथमिक विद्यालय गुरुजी वृंद, परिचालना मंडल समस्त सदस्य वृंद, सर्वोपरि मो सम्मुखें उपस्थित शिक्षाचरण समस्त कुलाकुली पुत्र कन्या तुल्य छात्र छात्री यही वार्षिक विवरणी पाठ करने पूर्व समस्त योगदान और सहयोग निमंते अनुष्ठान तथा मो तरफ आंतरिक धन्यवाद अर्पण पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापन कर सुजला सफला स्वच्छ श्यामला धरित्र पवित्र वक्षरे गुरुकुल आश्रम तुल्य दंडायमान हो शिक्षा गत 1988 मसीहा इंग्राजी का 1988 एक वर्ष मुखर दिवस स्थापित हुए आमर पंचायत उच्च विद्यालय शिक्षा यार चतुर्पार्श्वे घेरी रही ऋषि प्रतिम चोरा पहाड़ तार गिरी धरी आसी कला कला निराज स्रोतश्री झरणा जे कि ध्वंस करुच्ची समस्त पाप राशि ऊपर सुंदर नीला आकाश तले पवित्र बही धरित्री तार अमृतमय वक्षरे वार्षिक उत्सव सुशोभित मंच को अलंकृत कर देवतुल्य वरण्य अतिथिगण से अतिथिगण पदार्थ कोटि कोटि प्रणति जनाई मु आज वार्षिक विवरणी पाठ कर 1988 मसीह एक वर्ष मुखर पवित्र पूर्वाह्न तत्कालीन जुनागढ़ विधायक स्वर्गत विष्णु केसरी देव कर कमल विद्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन कर श्रीयुक्त निकुंज बिहारी सिंह, श्रीयुक्त शिवशंकर पाड़ी, स्वर्गत हरप्रसाद पंडा, स्वर्गत बलराम पंडा, स्वर्गत श्रीधर ठाकुर, स्वर्गत कुंज बिहारी ठाकुर, स्वर्गत कमल उत्तम भूई प्रमुख तथा यही अंचल समस्त आदिवासी आंतरिक उद्यम अतीव प्रशंसनीय बहु घात प्रतिघात खर्च कर दंडायमान उच्च विद्यालय आरंभ सृष्टि कर अनेक धर्म जो मैंने विभिन्न उत्सव पद पदवी अधिष्ठित हो विद्यालय गौरव अर्जन कर वार्षिक उत्सव शुभ पूर्वाह्न शांत आकाश तले आम समस्ते समबत होनी ख्याल और कलाकार मान उत्साहित करने जो छात्र छात्री मैंने वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता भाग ले कृतित्व अर्जन कर अभिनंदन और शुभेच्छा वो अनेक अनेक आशीर्वाद एसह आम समस्त विद्यार्थी को अनुरोध कर विद्यालय प्रत्येक कार्यक्रम सर्वदा सक्रिय अंश ग्रहण कर निजर दक्षता वृद्धि करने विद्यालय गौरव वृद्धि कर सहायक हो चलित वर्ष जानुरी 15 और 16 तारीख 2 दिन धरी आम शिक्षा वार्षिक क्रीड़ा उत्सव अनुष्ठित होता उक्त उत्सव में मुख्य अतिथि रूपे हाराबाल ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती सुशीला दुर्गा, मुख्य वक्ता रूपे अवसर प्राप्त प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त कालीचंद्र मिश्र और सम्मानित अतिथि भाव क्रीड़ा क्लस्टर सीआरसीसी श्रीयुक्त विजय कुमार श्रद्धेय योगदान कर बालक विभाग 100 मीटर दौड़ प्रतियोगितार शुभारंभ कर
ଶିକ୍ଷାୟତନ ଦୁଇ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଇନ୍ଦିରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦୀପ କୁମାର ମୋହନ ମହୋଦୟ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ହାରାମାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୁଢେରବନ୍ଧ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଗତ 2025 ମସିହା ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର 78 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ 77 ଜଣ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ A2 ଗ୍ରେଡ୍, ଜଣେ B2 ଗ୍ରେଡ୍, 4 ଜଣ C ଗ୍ରେଡ୍, 35 ଜଣ D ଗ୍ରେଡ୍, 36 ଜଣ E ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ଓ 3 ଜଣ ଭାଷାବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଶରତକାଳୀନ ଶୀତକାଳୀନ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀମାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀ, ଶ୍ରୀମାନ ଲବକାନ୍ତ ବାଗ, ଶ୍ରୀମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଝୀ, ଶ୍ରୀମାନ ମୁକେଶ ସାବର, ଶ୍ରୀମାନ ଉତ୍କଳ ହରିଜନ, ଶ୍ରୀମାନ ଜୟଶଙ୍କର ସାବର, ଶ୍ରୀମାନ ରେବଶଙ୍କର ସାବର, ସୁଶ୍ରୀ ମାଧୁରୀ ସାବର ଓ ସୁଶ୍ରୀ ମିଷ୍ଟରୀ ରାଜନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କୃତିତ୍ୱର ସହ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁରଭି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 6ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ 6 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ସୁମକି ପଟେଲ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପିତ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବମୋଟ 154 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନରତ। ଏମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁଜୀ, 2 ଜଣ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ଓ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର 7ଟି ଗାଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ବନ୍ଦିତା ସାବର ଭାଗ ନେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ, ତଥାପି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାନର ସୁରକ୍ଷିତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର 2ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 154। 2004-05 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ 2 ଜଣ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଘୋର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଜଣେ କଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଳକିଙ୍କର ମିଶ୍ର ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାନୀ ଓ 2 ଜଣ ଚପରାସୀ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠଦାନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। माननीय मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित अभाव असुविधा प्रति सदैव दृष्टि प्रदान पूर्वक समस्या गुड़िकर समाधान पर सहयोग प्रदान कले आम यह विद्यालय समस्त शिक्षक कर्मचारी परिचालना मंडल सदस्य वृंद छात्र छात्री तथा अंचलवासी आपण निकटने कृतज्ञ रही। परिशेष पवित्र दिवस में मोर विवरण पठन यदि कौन त्रुटि विच्युत होता है तेरे उपस्थित समस्त को त्रुटि निवेदन पूर्वक क्षमा प्रार्थना करी वार्षिक विवरण पठन को यही विराम देउछि। श्री गुरु शरणम वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय।